हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा देहटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भाया है गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। एटा होछि सकाळ बेलार भिडियो। सकाळ बासी काम मोर सब सरी जाइछि सरी दे सारिके तापर करना मु गाधुआ पाधुआ करके ठाकुर पूजा करिया ପାଇଁ कि बसछि। आ सेपटर मोर जो 2 जण नणंद से माने करना बसिकी शाग काटुछते कहले करना आज शाग खरड़ा करके पखाळ खाइबा कहले ठीक अछि। तो से माने बसिकी सेठी शाग बागुछंती आ एपटरे मो ठाकुर पूजा करछि। सकाळ बहुत सारा काम सरीगलानी आ मु तार किछि वीडियो बनैतिलिनी काहेकि ना मोबाइल रे चार्ज नथिला। रात्रि मोबाइल रे चार्ज बसिया ପାଇଁ कि भूली जाइतिनी सकाळ ठो मोबाइल चार्ज रे बसैतिनी सेथि कि मु किछि वीडियो बनैतिनी बस। सकाळ तो सेरकम मोर डेली रूटीन ले काम चलथिला से काम रे मु व्यस्त थिनी। तापर गाधुआ पाधुआ सरेके ठाकुर पूजा कर सारिकी करना चा करके आमे समस्ते पीचे पी दे सारा पर से समय साईर जड़े नणंद हे सी भी आसिक पहुँचले कहले करना और सी करना बीरी भांगे। तो बीरी भांगे जेहेतु पेशाटा तो मु उठे आंतुनी देखला बेलू जो पेशा जो दिया हुए ना 2टा पेशा मझीरे जो दिया हुए जो बाड़ीटा जो दिया हुए खिल जो कहती से खिलटा करना भांगीगला। जिते उठे आंतुनी से खिलटा भांगीगला। तो खिल भांगे जानक से बीरी पेशी बेगार कम मत तो भारी चिंता है कौन करमी कौन ना। तो खोजी खाजिकी गोटे खिल बनवाई कि गोटे आनी करना गोटे डाल हाणिकी आनी हाणिकी तार खिल बनाऊनी से बसिकी नणंद सांगर कथा होते भौणी भौणी तांकर बसिकी कथा होते मु एपटर करना खिल बनाऊनी से सकाळ खाइबाटा आमर लेट हो गला। आउ खाइला बेलू सकाळ 11टा हो गला 11टा है किसी कथा ना कहीं आज दिन रोसई ना आमर जो कि 11टा हेने भी चलो से कि बहुत जोर से भोक लगी समस्त को। ये तो मत समय लगी अधघंटे पाखापाखि समय लगी कहीं सी आसिक बसी ना पेशाटा माने मन करके आमर बीरी पेशा अच्छी जे बीरी भांगे बोलिकी तो एरकम खिलटा भांगीज बोलिकी मु कौन जानती उठे आंतुनी से समय खिलटा करना भांगीगला। तो यहाँ सज होकर रही मोर भी केते दरकार पड़ो मु जाकि आसिक खिल नगेथी खिल नगे दे सारिके तापर जाइनी चुली पाखक से पर्यंत नणंद 2 जण गाधेइले मो ठाकुर पूजा सरईकी चा करके आम समस्ते पीते पी दे सारिके तापर आसिक नागी मु यही कामटा सर सारापर से 2 जण गाधुआ पाधुआ करेंगे आ मुझे करना चुली पाखक रोषे करने बास यही रकम मोर काम चलता सकाळ पर केते तो काम हो सारे आज रोषे ना कि जे आज गोटे एमती दिन आज दिन करना बहुत सारा व्रतघर बाहाघर भी आउ करना लग्न अच्छे घर प्रतिष्ठार लग्न भी अच्छे से कि तो आम निमंत्रण अच्छे साईर तो आम घर पाखे भी जनकर घर प्रतिष्ठा सेठिकी भी निमंत्रण अच्छे तापर भाई सांग घरे भी तांकर व्रत घर सेठिकी भी निमंत्रण अच्छे। तो जे जेठिकी इच्छा हे से जीवे तो से आज रोषे ना तो साईरे तो आमको जावाक हम जो भाई सांग घर को भाई भी जीवे बाबा जीवे छुआ जीवे तो ये जो माने घर प्रतिष्ठा को तो आमको जावाक पड़ो से आज दीपर रोषेबास किसी ना। तो से कम सरीदेनी नणंद भी आसिक बीरी भांगिकी नहीं गला मुझे परियापत्र काटिकी शाग तो काटी देते नणंद 2 जण बसिकी आउ मुझे कलर आलू भजा भाजी थी आ शाग खड़ी आउ एक तो सेठी पेशार खिल मारुथनी लेट होता तो द्वितीय करना चुलीटा आज कौन है केजानी बिल्कुल भी आज जलानी चुलीटा मत बहुत कष्ट देला कहीं जाल सेरकम किसी थिलानी जोटा कि सांगे सांगे जल आज चुलीटा मतलब बहुत हैरान करता खाली भजा भाजनी शाग करनी से माने पूरा हालत पूरा खराब हो समस्त को भोक भी लगी बहुत जोर से समस्त कौन मत भी भोक लगी कहीं 11टा बाजी ना सकाल उठिकी काम दाम भल मंद सब सर सारा बेलू आ गाधे पाधे सामने तो केरकम भोक लगुथ से तो समस्ते जानी सेरकम भोक लगी तो जहा हो शेष करना 11टा बेले भजा होता शाग खड़ा भी होता है सारापर आम समस्ते करना पखाड़ खाई बस ये पखाड़ खंडे खावाई कि सकाळू केते परिश्रम करने पड़ुची न कहवा कथा आ कहते ना कृष्ण कले माने कष्ट कले कृष्ण मिले बोलिकी ठीक से रकम एत परिश्रम करते बोलिकी भजा आउ शाग खड़ा धिनिकी पखाड़ पूरा केते आराम रे खाई देते दिन सारा खाइबा को न मिली भी चली था यही रकम होता खाइबाटा आज। तो आज मुझे माने बेसी किसी वीडियो बन पारना कहीं बेसी किसी घरे काम भी नाला
ତ ପଖାଳ ଖିଆପିଆ କାମଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କନା ମୁଁ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଯାଇଥିନି କନା ଛକକୁ, କାମ ଟିକେ ଥିଲା ଛକକୁ ଯାଇଥିନି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ କନା ଯେ ଯେଇଠିକି ଯିବା କଥା, ଯେରକମ କି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା, କିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁତୁରାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା ସେଠିକି କିଏ ଯାଇଥିଲା, ଏରକମ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାହାର ଯେଇଠିକି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସେଇଠିକି ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏଇରକମ, ସେଥିପାଇଁ କି ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। ଭୋକ ତ ଲାଗିଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ବେଳାଟା ପୁରା ଟାଣିକି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କନା ଯେଉଁ ଶାଗ ଖରଡ଼ାକୁ ଭଜା, ପୁରା ଭାତ ପୁରା ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କନା ଆଚାର, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିବ ଖାଇବାଟା ପଖାଳଟା। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଛକକୁ ଯିବା ପାଇଁକି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଛକକୁ। ଛକର କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି କିଣାକିଣି ଯାହା ଦରକାର ତା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକାର ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନାଏନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ କିଣାକିଣି କରିକି ଦିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କନା 12:30 କି 1 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ। ତ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିଲି ନା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଝିଅମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେଣି ଆଉ 3-4 ଦିନ ବି ରହିଲେଣି, ତ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେ ତ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମୋ ପାଇଁକି ଲୁଗାପଟା ଆଣିଲ, ତ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଘରର ଝିଅ ଆଉ ଖାଲି ସେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାଇକି ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀକି ଦିନିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା କାଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଢ଼ୀଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ସେତେ ତ ଦାମିକା ନଥିଲା, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଶାଢ଼ୀ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳଠୁ ବିଲକୁଲ ବି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି ସମୟ ନଥିଲା। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯିବା ପାଇଁକି, ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ବାବା, ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମିକିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଗ୍ୟାଲେନ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ଖାଇକି ଆସିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନା ଦି ନଣନ୍ଦ ମୁଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ପୁତୁରା ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ବି ଘରକୁ ଆଜି ପଳେଇ ଯିବେ, ସେ ରହିବେନି। ତାଙ୍କର ବି ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କର ବି ଘର ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ 3-4 ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ଖିଆପିଆ ସରେଇକି ଆସିକି ପୁଣି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହା ଯେରକମ ସବୁ ଦରକାର ତାଙ୍କ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ୟାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂଜା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ସବିତା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ୟାଲନକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୁଁ ରହୁଛି। ତ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ବେଳଉଳିର କାମ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ସେରକମ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର କାମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେରକମ କାମ ସବୁ ସରେଇଥିଲି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।